Hi guys! Di ko na malayan, be. Nandito na pala ako sa pinakamataas. Yun yun. Di ko, kala ko naka-on yung yung video. Pala, hindi pala. Lapit na pero ako ma-winner. Ano nyo yan? Let's go, tumbo. Tumbo na tayo guys. Let's go. Malapit na pero ako mag-winner. Let's go. Patuloy na lang, be. Patuloy na lang tayo. Bakit? Naghaba buko. Ang ganda. Diba? Boom, panis ka na lang. Panis. Patapusin natin to. Tapos may preview yan din. Tapos na! Tara na, guys. Let's go na, guys. Yan. Low winner na ako. Hala, may premium. Let's go. Kuhain natin. Low, gagi. Gagi. First time ko lang ngayon maglipad-lipad, be. Maglipad-lipad tayo. Tara. Let's go. Let's go. Balik tayo doon. Tapos maglipad-lipad. Tapos tignan ko doon yung kasama pinsan ko. Let's go. Yee. Wee. Pasok. Okay, sulod na tayo dun, guys. Sulod na, rainbow. Yan na, dyan na tayo. Okay. Lipad na, be. Yan, susunduin ko lang dun, pinsan ko kung doon or nag-live. Pero bakit bumalik? Yan, okay, let's go. Let's go. Lipad na. Lipad na! Okay, ang ganda. Okay, pababa na tayo, guys. Okay, yan na bababa. Ayan, no. Yun yung pusa, oh. Saan na yung pusa? Ayan, oh. Let's go. Thank you for watching, guys. Like and subscribe and comment and share. Wait lang, stop. Meron pa pala dun, oh, isa. Ilayo pa rin. Let's go. Meron pa pala isa yun, oh. Kung may winner sa isa, diba? Ang ganda.